easy sentences. हामीलाई निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा धन्यवाद. Thank you for inviting us. Thank you for inviting us. कति घृणित. How disgusting. How disgusting. आउँदै हुनुहुन्छ. Are you coming? Are you coming? भारतले अनुयायी बन्न छोड्नुपर्छ. India must stop being the flower. India must stop being the flower. के तपाईं मेरो सामानबाट टाढा रहन सक्नुहुन्छ? Could you stay away from my stuff? Could you stay away from my stuff? हो सबै हिसाबले. Yes, by all means. Yes, by all means. मलाई थाहा छैन. I have no idea. I have no idea. घडीलाई घाउ गर्नुभयो. Have you wound the watch? Have you wound the watch? म आज थकित महसुस गर्दैछु. I am feeling tired today. I am feeling tired today. असुविधाको लागि माफ गर्नुहोस्. Sorry for the inconvenience. Sorry for the inconvenience. कसरी आँट गरिस्? How dare you? How dare you? समाताऊँ. Let's catch up. Let's catch up. किन रिसाएको? Why are you upset? Why are you upset? किन रिसाएको? Why are you upset? हजुरको दिन शुभ रहोस्. Good day to you, sir. Good day to you, sir. मलाई पिछा गर्नुहोस्. Follow me. Follow me. तपाईं घुम्नुहोस्. You turn. You turn. उसले पसलले 50 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ. He owes the shopkeeper 50 rupees. He owes the shopkeeper 50 rupees. कस्तो अप्ठ्यारो. What a bother. What a bother. मलाई एक कृपा गर्नुहोस्. Do me a favor. Do me a favor. हामी भाँच्ने छौं तर झुक्ने छैनौं. We will break but not bend. We will break but not bend. मेरो नजरबाट टाढा जानुहोस्. Get out of my sight. Get out of my sight. शुभ यात्रा. Have a good trip. Have a good trip. अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस्. Rest assured. Rest assured. यो तपाईलाई मन पर्दैन. This doesn't behove you. This doesn't behove you. तिमी मबाट के चाहन्छौ? Why do you want from me? Why do you want from me? मसँग आऊ. Come with me. Come with me. म आज चाँडै जानुपर्छ. I have to leave early today. I have to leave early today. उसले एक संकीर्ण भागेको थियो. We had a narrow escape. We had a narrow escape. तपाईको मन पर्ने र मन नपर्ने के हो? What are your likes and dislikes? What are your likes and dislikes? के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? What are you talking about? What are you talking about? मसँग आउनुहोस्. Join me. Join me. मसँग विकल्प छैन. I have no alternative. I have no alternative. म धेरै राम्रो महसुस गर्छु. I feel much better. I feel much better. के मैले गर्नुपर्छ? Do I have to? Do I have to? परीक्षा मेरो टाउकोमा छ. The examination is on my head. The examination is on my head.
आफैलाई आनन्द लिनुहोस्। इन्जोय योर सेल्फ। इन्जोय योर सेल्फ। हिजो सिनेमा हेर्न जानु भएन? डिडेन्ट यु गो टु द सिनेमा यस्टरडे? डिडेन्ट यु गो टु द सिनेमा यस्टरडे? तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। मे यु सक्सिड। या मे यु बी सक्सेसफुल। मे यु सक्सिड या मे यु बी सक्सेसफुल। यो मेरो अहोभाग्य हो। इट्स माई प्लेजर। इट्स माई प्लेजर। कृपया जति सक्दो चाँडो आउनुहोस्। प्लिज कम एज सुन एज पोसिबल। प्लिज कम एज सुन एज पोसिबल। उनी दिवालिया भए। ही बिकेम ब्याङ्कक्रप्ट। ही बिकेम ब्याङ्कक्रप्ट। म मेरो स्तरबाट सक्दो प्रयास गर्नेछु। आई विल ट्राई माई लेभल बेस्ट। आई विल ट्राई माई लेभल बेस्ट। कस्तो बकवास। वाट नॉनसेन्स। वाट नॉनसेन्स। हास्यास्पद नहुनुहोस्। डोन्ट बी रिडिकुलस। डोन्ट बी रिडिकुलस। हरेक पल उसको मनमा भारी थियो। एभ्री मोमेन्ट वेड हेभिली ऑन हिम। एभ्री मोमेन्ट वेड हेभिली ऑन हिम। मैले बुझिन। आई डिड नॉट अन्डरस्ट्यान्ड। आई डिड नॉट अन्डरस्ट्यान्ड। तिमी कहाँको हौ? वेयर आर यु फ्रम? वेयर आर यु फ्रम? मैले बुझेँ। आई गट इट। आई गट इट। म तिमीलाई शुभकामना। आई विश यु वेल। आई विश यु वेल। सबै ठिक छ। एभ्रिथिङ इज फाइन। एभ्रिथिङ इज फाइन। के तपाईँ ठट्टा गर्दै हुनुहुन्छ? आर यु किडिङ? आर यु किडिङ? शुभ प्रभात। गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। म अनायासी भित्र पसेँ। आई ड्रप्ड इन क्याजुअली। आई ड्रप्ड इन क्याजुअली। दैनिक व्यायामले तपाईलाई फिट र स्वस्थ बनाउँछ। डेली एक्सरसाइज मेक्स यु फिट एन्ड हेल्दी। डेली एक्सरसाइज मेक्स यु फिट एन्ड हेल्दी। भगवानले तपाईलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। गॉड ब्लेस यु। गॉड ब्लेस यु। मैले बुझिन। आई डु नॉट अन्डरस्ट्यान्ड। आई डु नॉट अन्डरस्ट्यान्ड। उनले जे भने पनि सत्य होइनन्। वाट एभर ही सेज इज नॉट ट्रू। वाट एभर ही सेज इज नॉट ट्रू। के तपाईँ अंग्रेजी बोल्नुहुन्छ? डु यु स्पीक इंग्लिश? डु यु स्पीक इंग्लिश? यति बालिश नबन। डोन्ट बी सो चाइल्डिश। डोन्ट बी सो चाइल्डिश। मलाई माफ गरिदेऊ। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। मसँग एक पैसा पनि छैन। आई डोन्ट हैव अ सिंगल पैसा। आई डोन्ट हैव अ सिंगल पैसा। वाक्यहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्। रीड द सेन्टेन्सेस केयरफुली। रीड द सेन्टेन्सेस केयरफुली। त्यो तपाईँ धेरै दयालु हुनुहुन्छ। द्याट्स सो काइन्ड अफ यु। द्याट्स सो काइन्ड अफ यु। राम्रो स्वर्ग। गुड हेभेन्स। गुड हेभेन्स। यो तपाईको कुनै पनि काम होइन। इट्स नन अफ योर बिजनेस। इट्स नन अफ योर बिजनेस। म माफी चाहन्छु। आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन। यो सबै तिम्रो हो। इट्स ऑल योर्स। इट्स ऑल योर्स। कति लज्जास्पद। हाउ डिसग्रेसफुल। हाउ डिसग्रेसफुल। म अफिसमा छु। आई एम एट द अफिस। आई एम एट द अफिस। उनीसँग पैसा थिएन। ही हैड नो मनी। ही हैड नो मनी। इजी सेन्टेन्सेस।
हामीलाई निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ अस। थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ अस। कति घृणित। हाउ डिस्गस्टिङ। हाउ डिस्गस्टिङ। आउँदै हुनुहुन्छ। आर यू कमिङ। आर यू कमिङ। भारतले अनुयायी बन्न छोड्नुपर्छ। इन्डिया मस्ट स्टप बिइङ द फ्लावर। इन्डिया मस्ट स्टप बिइङ द फ्लावर। के तपाईँ मेरो सामानबाट टाढा रहन सक्नुहुन्छ? कुड यू स्टे अवे फ्रम माई स्टफ। कुड यू स्टे अवे फ्रम माई स्टफ। हो सबै हिसाबले। यस बाई अल मिन्स। यस बाई अल मिन्स। मलाई थाहा छैन। आई हेभ नो आइडिया। आई हेभ नो आइडिया। घडीलाई घाउ गर्नुभयो। हेभ यू वन्ड द वाच। हेभ यू वन्ड द वाच। म आज थकित महसुस गर्दैछु। आई एम फिलिङ टायर्ड टुडे। आई एम फिलिङ टायर्ड टुडे। असुविधाको लागि माफ गर्नुहोस्। सरी फर द इन्कन्भिनियन्स। सरी फर द इन्कन्भिनियन्स। कसरी आँट गरिस्? हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू। समातौँ। लेट्स क्याच अप। लेट्स क्याच अप। किन रिसाएको? वाइ आर यू अपसेट। वाइ आर यू अपसेट। किन रिसाएको? वाइ आर यू अपसेट। हजुरको दिन शुभ रहोस्। गुड डे टु यू सर। गुड डे टु यू सर। मलाई पिछा गर्नुहोस्। फलो मी। फलो मी। तपाईँ घुम्नुहोस्। यू टर्न। यू टर्न। उसले पसलले 50 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। ही औज द शॉपकीपर 50 रुपीस। ही औज द शॉपकीपर 50 रुपीस। कस्तो अप्ठ्यारो। व्हाट अ बोदर। व्हाट अ बोदर। मलाई एक कृपा गर्नुहोस्। डू मी अ फेवर। डू मी अ फेवर। हामी भाँच्नेछौँ तर झुक्ने छैनौँ। वी विल ब्रेक बट नट बेन्ड। वी विल ब्रेक बट नट बेन्ड। मेरो नजरबाट टाढा जानुहोस्। गेट आउट अफ माई साइट। गेट आउट अफ माई साइट। शुभ यात्रा। हैव अ गुड ट्रिप। हैव अ गुड ट्रिप। अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस्। रेस्ट अस्योर्ड। रेस्ट अस्योर्ड। यो तपाईलाई मन पर्दैन। दिस डजन्ट बिहोभ यू। दिस डजन्ट बिहोभ यू। तिमी मबाट के चाहन्छौ? वाइ डु यु वान्ट फ्रम मी। वाइ डु यु वान्ट फ्रम मी। मसँग आऊ। कम विथ मी। कम विथ मी। म आज चाँडै जानुपर्छ। आई हेभ टु लिभ अर्ली टुडे। आई हेभ टु लिभ अर्ली टुडे। उसले एक सङ्कीर्ण भागेको थियो। वी ह्याड अ न्यारो स्केप। वी ह्याड अ न्यारो स्केप। तपाईको मनपर्ने र मन नपर्ने के हो? व्हाट आर योर लाइक्स एन्ड डिसलाइक्स। व्हाट आर योर लाइक्स एन्ड डिसलाइक्स। के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? व्हाट आर यु टकिङ अबाउट। व्हाट आर यु टकिङ अबाउट। मसँग आउनुहोस्। जोइन मी। जोइन मी। मसँग विकल्प छैन। आई हेभ नो अल्टरनेटिभ। आई हेभ नो अल्टरनेटिभ। म धेरै राम्रो महसुस गर्छु। आई फिल मच बेटर। आई फिल मच बेटर। के मैले गर्नुपर्छ? डु आई हेभ टु। डु आई हेभ टु। परीक्षा मेरो टाउकोमा छ। द एक्जामिनेसन इज अन माई हेड। द एक्जामिनेसन इज अन माई हेड। आफैलाई आनन्द लिनुहोस्।
इन्जॉय योर सेल्फ, इन्जॉय योर सेल्फ। हिजो सिनेमा हेर्न जानु भएन? डिडेन्ट यू गो टू द सिनेमा यस्टरडे? डिडेन्ट यू गो टू द सिनेमा यस्टरडे? तपाईँ सफल हुनुहुनेछ, मे यू सक्सिड, या मे यू बी सक्सेसफुल। मे यू सक्सिड या मे यू बी सक्सेसफुल। यो मेरो अहोभाग्य हो, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर। कृपया जति सक्दो चाँडो आउनुहोस्, प्लिज कम एज सुन एज पोसिबल, प्लिज कम एज सुन एज पोसिबल। उनी दिवालिया भए, ही बिकेम बैंकक्रप्ट, ही बिकेम बैंकक्रप्ट। म मेरो स्तरबाट सक्दो प्रयास गर्नेछु, आई विल ट्राई माई लेभल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेभल बेस्ट। कस्तो बकवास, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। हास्यास्पद नहुनुहोस्, डोंट बी रिडिकुलस, डोंट बी रिडिकुलस। हरेक पल उसको मनमा भारी थियो, एभ्री मोमेंट वेड हेभिली ऑन हिम, एभ्री मोमेंट वेड हेभिली ऑन हिम। मैले बुझिन, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। तिमी कहाँको हौ, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। मैले बुझेँ, आई गॉट इट, आई गॉट इट। म तिमीलाई शुभकामना, आई विश यू वेल, आई विश यू वेल। सबै ठिक छ, एभ्रिथिङ इज फाइन, एभ्रिथिङ इज फाइन। के तपाईँ ठट्टा गर्दै हुनुहुन्छ? आर यू किडिङ, आर यू किडिङ। शुभ प्रभात, गुड मर्निङ, गुड मर्निङ। म अनायासी भित्र पसे, आई ड्रप्ड इन क्याजुअली, आई ड्रप्ड इन क्याजुअली। दैनिक व्यायामले तपाईलाई फिट र स्वस्थ बनाउँछ, डेली एक्सरसाइज मेक्स यू फिट एन्ड हेल्दी, डेली एक्सरसाइज मेक्स यू फिट एन्ड हेल्दी। भगवानले तपाईलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैले बुझिन, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। उनले जे भने पनि सत्य होइनन्, वाट एभर ही सेज इज नॉट ट्रू, वाट एभर ही सेज इज नॉट ट्रू। के तपाईँ अंग्रेजी बोल्नुहुन्छ? डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। यति बालिश नबना, डोंट बी सो चाइल्डिश, डोंट बी सो चाइल्डिश। मलाई माफ गरिदेऊ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मसँग एक पैसा पनि छैन, आई डोंट हैव अ सिंगल पैसा, आई डोंट हैव अ सिंगल पैसा। वाक्यहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्, रीड द सेन्टेन्सेस केयरफुली, रीड द सेन्टेन्सेस केयरफुली। त्यो तपाईँ धेरै दयालु हुनुहुन्छ, द्याट्स सो काइन्ड अफ यू, द्याट्स सो काइन्ड अफ यू। राम्रो स्वर्ग, गुड हेभेन्स, गुड हेभेन्स। यो तपाईको कुनै पनि काम होइन, इट्स नन अफ योर बिजनेस, इट्स नन अफ योर बिजनेस। म माफी चाहन्छु, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। यो सबै तिम्रो हो, इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स। कति लज्जास्पद, हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ डिसग्रेसफुल। म अफिसमा छु, आई एम एट द अफिस, आई एम एट द अफिस। उनीसँग पैसा थिएन, ही हैड नो मनी, ही हैड नो मनी। इजी सेन्टेन्सेस। हामीलाई निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा धन्यवाद।
Thank you for inviting us. Thank you for inviting us. कति घृणित. How disgusting. How disgusting. आउँदै हुनुहुन्छ. Are you coming? Are you coming? भारतले अनुयायी बन्न छोड्नु पर्छ. India must stop being the flower. India must stop being the flower. के तपाईं मेरो सामानबाट टाढा रहन सक्नुहुन्छ? Could you stay away from my stuff? Could you stay away from my stuff? हो सबै हिसाबले. Yes, by all means. Yes, by all means. मलाई थाहा छैन. I have no idea. I have no idea. घडीलाई घाउ गर्नु भयो. Have you wound the watch? Have you wound the watch? म आज थकित महसुस गर्दैछु. I am feeling tired today. I am feeling tired today. असुविधाको लागि माफ गर्नुहोस्. Sorry for the inconvenience. Sorry for the inconvenience. कसरी आँट गरिस्? How dare you? How dare you? समाताऊ. Let's catch up. Let's catch up. किन रिसाएको? Why are you upset? Why are you upset? किन रिसाएको? Why are you upset? हजुरको दिन शुभ रहोस्. Good day to you, sir. Good day to you, sir. मलाई पिछा गर्नुहोस्. Follow me. Follow me. तपाईं घुम्नुहोस्. You turn. You turn. उसले पसलले 50 रुपैयाँ तिर्नु पर्छ. He owes the shopkeeper 50 rupees. He owes the shopkeeper 50 rupees. कस्तो अप्ठ्यारो. What a bother. What a bother. मलाई एक कृपा गर्नुहोस्. Do me a favor. Do me a favor. हामी भाँच्ने छौं तर झुक्ने छैनौं. We will break but not bend. We will break but not bend. मेरो नजरबाट टाढा जानुहोस्. Get out of my sight. Get out of my sight. शुभ यात्रा. Have a good trip. Have a good trip. अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस्. Rest assured. Rest assured. यो तपाईलाई मन पर्दैन. This doesn't behove you. This doesn't behove you. तिमी मबाट के चाहन्छौ? Why do you want from me? Why do you want from me? मसँग आऊ. Come with me. Come with me. म आज चाँडै जानुपर्छ. I have to leave early today. I have to leave early today. उसले एक संकीर्ण भागेको थियो. We had a narrow escape. We had a narrow escape. तपाईको मन पर्ने र मन नपर्ने के हो? What are your likes and dislikes? What are your likes and dislikes? के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? What are you talking about? What are you talking about? मसँग आउनुहोस्. Join me. Join me. मसँग विकल्प छैन. I have no alternative. I have no alternative. म धेरै राम्रो महसुस गर्छु. I feel much better. I feel much better. के मैले गर्नुपर्छ? Do I have to? Do I have to? परीक्षा मेरो टाउकोमा छ. The examination is on my head. The examination is on my head. आफैलाई आनन्द लिनुहोस्. Enjoy yourself. Enjoy yourself.
हिजो सिनेमा हेर्न जानु भएन? Didn't you go to the cinema yesterday? Didn't you go to the cinema yesterday? तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। May you succeed या May you be successful. May you succeed या May you be successful. यो मेरो अहोभाग्य हो। It's my pleasure. It's my pleasure. कृपया जति सक्दो चाँडो आउनुहोस्। Please come as soon as possible. Please come as soon as possible. उनी दिवालिया भए। He became bankrupt. He became bankrupt. म मेरो स्तरबाट सक्दो प्रयास गर्नेछु। I will try my level best. I will try my level best. कस्तो बकवास। What nonsense. What nonsense. हास्यास्पद नहुनुहोस्। Don't be ridiculous. Don't be ridiculous. हरेक पल उसको मनमा भारी थियो। Every moment weighed heavily on him. Every moment weighed heavily on him. मैले बुझिन। I did not understand. I did not understand. तिमी कहाँको हौ? Where are you from? Where are you from? मैले बुझेँ। I got it. I got it. म तिमीलाई शुभकामना। I wish you well. I wish you well. सबै ठिक छ। Everything is fine. Everything is fine. के तपाईँ ठट्टा गर्दै हुनुहुन्छ? Are you kidding? Are you kidding? शुभ प्रभात। Good morning. Good morning. म अनायासी भित्र पसे। I dropped in casually. I dropped in casually. दैनिक व्यायामले तपाईलाई फिट र स्वस्थ बनाउँछ। Daily exercise makes you fit and healthy. Daily exercise makes you fit and healthy. भगवानले तपाईलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। God bless you. God bless you. मैले बुझिन। I do not understand. I do not understand. उनले जे भने पनि सत्य होइनन्। Whatever he says is not true. Whatever he says is not true. के तपाईँ अंग्रेजी बोल्नुहुन्छ? Do you speak English? Do you speak English? यति बालिश नबना। Don't be so childish. Don't be so childish. मलाई माफ गरिदेऊ। I am sorry. I am sorry. मसँग एक पैसा पनि छैन। I don't have a single पैसा. I don't have a single पैसा. वाक्यहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्। Read the sentences carefully. Read the sentences carefully. त्यो तपाईँ धेरै दयालु हुनुहुन्छ। That's so kind of you. That's so kind of you. राम्रो स्वर्ग। Good heavens. Good heavens. यो तपाईको कुनै पनि काम होइन। It's none of your business. It's none of your business. म माफी चाहन्छु। I beg your pardon. I beg your pardon. यो सबै तिम्रो हो। It's all yours. It's all yours. कति लज्जास्पद। How disgraceful. How disgraceful. म अफिसमा छु। I am at the office. I am at the office. उनीसँग पैसा थिएन। He had no money. He had no money.